Bonsoir, Laulette. الدرس اللي فات شفنا les oscillations électriques libres amorties. حكينا على la cause de l'amortissement اللي هي diminution d'amplitude des oscillations. قلنا l'existence نتاع la résistance R équivalente du circuit اللي هي عبارة على petit R de la bobine et grand R de conducteur ohmique. R, voilà. Donc R équivalente هي voilà, R total هي R plus R, plus que deux résistances en série. Donc, on a fait diminution des amplitudes, voilà, d'amplitude des oscillations. Du coup, on a obtenu des oscillations séminaires pseudo-périodiques. Voilà. Ben, وقت اللي شفنا جينا نشوفوا في paragraphe l'influence de la résistance équivalente sur l'amortissement. شفنا وقت اللي نصغروا على الاخر في الريزيستانس équivalente de telle façon tend vers zéro, on a obtenu des oscillations périodiques, c'est-à-dire pas de diminution d'amplitude presque. Donc c'est le cas idéal. Donc إجا نجربوا إذا كان نتخلصوا ولا on exclut la résistance interne, la résistance totale du circuit من الcircuit RLC série شنو هو يصير ça influe sur les grandeurs donc variables اللي هما Q de T ou UC de T ou I de T ou non. Bon. L'influence الأولى قلنا elles seront périodiques. شنو آخر on va voir. Mais on va traiter aujourd'hui les oscillations électriques non amorties. C'est le cas idéal. نعاودو نقول راهو non amorti le cas idéal. Ça n'existe pas résistance nulle. D'accord? On va travailler avec une bobine d'inductance L de résistance interne nulle. C'est le cas idéal et pratiquement impossible de réaliser ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe pas. Voilà. B. Donc, باش نركزوا برشا على l'étude théorique أكثر منه étude pratique, franchement. بالنسبة للسيركوي هذا يتسمى oscillateur LC non amorti كما سمينا الآخر oscillateur RLC. Voilà, donc premièrement, nature des oscillations libres non amorties. Nature des oscillations libres non amorties. On s'intéresse à l'évolution de la charge du condensateur. Je trouve on a au Q de T. Voilà, donc A, évolution de la charge du condensateur. B. Donc, notre circuit sera composé d'un condensateur de capacité C, une bobine idéale, voilà, purement inductive, c'est-à-dire résistance interne متاعها nulle, وتخلصنا من الكوندكتور اوميك. دونك هذه عندها L أكاهو، هذه عندها C أكاهو. Voilà, donc je vais prendre le sens conventionnel de courant et celui-là. على أساس نرسم les tensions, les flèches de tension UC et UL كيما مستنسين نعملوا pour étudier l'évolution d'une grandeur bien déterminée. On fait donc l'équation différentielle puis sa solution. Voilà, comme مستنسين déjà حتى في الحصص في الدروس السابقة. Donc en appliquant la loi de May bien sûr. نختار ça sens conventionnel, sens arbitraire positif. Donc je vais choisir ce sens. Donc en utilisant, en appliquant la loi de May. ايش عنا دونك؟ عنا دونك باش نبدل السونس هنا، باش نبدل بالعكس كيف اربتخير، اختار كيما تحب. فوالا جوستومون السونس اللي كان هو موان اي سي موان يو ال ايكال زيرو، دونك يو سي بلس يو ال ايكال زيرو. السونس اللي اخترته انا توا هو يو سي بلس يو ال ايكال زيرو، هذاك الفرق. دونك يو سي بلس يو ال ايكال يو ال ولات كانت يو بي خاطر فما ار صغيره توا يو ال.
égale 0. Je vais trouver l'équation différentielle en Q. l'UC هي Q sur C. l'UL نعرفوا اللي هي L dérivée de Q dérivée de I par rapport au temps اللي هي dérivée seconde de Q par rapport au temps. Voilà. Donc, j'ai le dérivé seconde par rapport de Q par rapport au temps et je divise par L. Donc, tu as les dérivés seconde de Q par rapport au temps plus 1 sur LC fois Q égale à 0. هذه équation différentielle en Q. Mais, شنو نلاحظوا par rapport l'équation différentielle en Q اللي كانت لي في الامورتي اللي كانت لي في الامورتي كانت فكروا كان عندنا تيرم اللي هو R sur L dérivé de Q كانت تفكروا كان عندنا تيرم هكايا R sur L dérivé de Q الR هذه R توتال R plus R تكتبها دونك dérivé de Q par rapport au temps التيرم هذا هو اللي مسؤول على l'amortissement voilà donc déjà فيه résistance équivalente تخلصنا منه puisque pas d'amortissement ici les oscillations seront périodiques l'équation différentielle en Q équation de second degré avec second membre non nul. نعطيكم كالعادة solution générale متاعها. Et solution générale, ça sera sinusoïdale. Donc, la solution générale de cette équation différentielle, équation, est de la forme. On a périodique, je connais périodique sinusoïdale. كيفاش عرفنا? Bien sûr, on a visualisé la tension UC et la tension UL. Donc, la tension UC, bien sûr, en utilisant un oscilloscope bicourbe. Donc, on a obtenu déjà UC périodique sinusoïdale, du coup, le Q périodique sinusoïdale. Voilà. Et de la forme U de T égale à B. نعرفوا اللي signal sinusoïdal يتكتب sous la forme amplitude maximale sinus pulsation باش تكون pulsation propre de l'oscillateur اللي هي déjà عندنا عليها فكره من الار ال سي امورتي وقت اللي لقينا حاسيلو في الايكواسيون ديفيرونسيال 1 سور ال سي قلنا هذيك سي اوميغا 0 كاري والاوميغا 0 كاري سميناها البولساسيون بروبر فوالا دونك اوميغا 0 تي بلس فاز انيسيال فوالا به دونك لازمنا نرجعوا نعم معناها بالذكرى نتاعنا للتروازيام اني وقت اللي قرينا موفمون sinusoïdal, comment on a déterminé l'amplitude maximale, comment on a déterminé la pulsation graphiquement et surtout la phase initiale. Donc, je pense que الخدمة كلها على الفاز initiale الآخرين سهلين. juste نحط لكم لينك نتاع درس موفمون sinusoïdal نتاع ماتش يونيفرس هاكا باش تلقاوه هنا على جنب. Essayez de voir ça, donc عملوا طلع عليه باش تفكروا juste le mouvement sinusoïdal. Bien sûr, on ne s'intéresse pas au mouvement sinusoïdal, mais on s'intéresse aux déterminations graphiques des trois grandeurs اللي موجودين في السينيال sinusoïdal اللي هي l'amplitude maximale, pulsation propre et phase initiale. Voilà. Donc, نزيد نفكركم أنا هذه ال Q max هي l'amplitude maximale des oscillations. Donc, هذه amplitude maximale des oscillations s'exprime en coulomb, bien sûr. هذه c'est pulsation propre s'exprime en radians seconde de moins 1. وهذه la phase initiale, bien sûr, toujours les phases initiales dépendent des conditions initiales. معناها AT égale à 0. Donc, phase initiale de la charge Q exprimée en radians. Voilà. Voilà. نعرفوه من قبل عنا عليه فكرة déjà. Mais on va vérifier que cette solution, donc cette forme est la solution de l'équation différentielle.
نحطها في l'équation différentielle. Donc, on a vérification de la solution de l'équation différentielle. Donc, قلنا هذيك الفورme de la solution. Donc, Q de T est une solution de l'équation différentielle. D'où elle doit la vérifier. كما في المات. Donc, قل لك هذه solution تعوضها في l'équation, tu trouves résultat معناها. Donc, de l'équation différentielle. Donc, elle doit la vérifier. Donc, elle doit la vérifier. نمشي نعوضها في l'équation différentielle. Donc, j'ai l'équation différentielle بتاعي. On a dérivée seconde de Q de T par rapport au temps plus 1 sur LC dérivé 1 sur LC fois Q de T égale à 0. Mais نمشي نعوض le Q de T بالexpression نتاعها. Donc, équivalent à écrire la dérivée seconde par rapport au temps. Le Q de T هي Q max sinus oméga 0 T plus phi plus 1 sur LC Q max sinus oméga 0 T plus phi. إجا ناخو égal à 0 bien sûr. إجا ناخو البارتي الأولى فيها dérivée seconde. Donc je dérive deux fois. هذيك اش معناها dérivée seconde. إجا ناخذوها على جنب. قلم رصاص. Prime donc. Prime le dérivé. نعمل dérivée première. Q max sinus oméga 0 T plus phi prime كلها bien sûr. نعرفوا اللي dérivée de sinus هي cosinus. dérivée de sinus AT plus B هي A cosinus AT plus B. Donc باش تعطيني Q max oméga 0 sinus sinus تولي cosinus. Donc cosinus oméga 0 T plus phi. هذه la dérivée première. حاجتي بالدريفي نتاعها زاده. Donc dérivée نتاع هذه الكل prime. Bon. Q max oméga 0 cosinus oméga 0 T plus phi le tout prime هذه الدرجة seconde égale. Donc dérivée de cosinus هي moins sinus ولا dérivée de cosinus AT plus B هي moins A sinus AT plus B. Donc تولي لي moins Q max oméga 0 au carré sinus oméga 0 T plus phi. Voilà. معناها هذه نرجع لهنا juste pour indiquer اللي هي la dérivée de Q par rapport au temps وهذه c'est la dérivée seconde de Q par rapport au temps parce que j'ai dérivé deux fois. نرجع توا l'équation نتاعي équivalent à écrire dérivée seconde لقيتها moins Q max oméga 0 au carré sinus oméga 0 T plus phi plus 1 sur LC. Donc juste نزيد نوخر التالي شوية اللي كتبنا هي. 1 sur LC fois Q max sinus oméga 0 T plus phi égale à 0. عندي فاكتور كومان اللي هو sinus هذا Q max مع Q max bien sûr. Q max sinus oméga 0 T plus phi. نحطوا فاكتور كومان. Donc Q max sinus oméga 0 T plus phi facteur de moins oméga 0 carré plus 1 sur LC égale à 0 bien sûr. Je sais bien اللي هذه différente des 0.
Q max différent de 0, sinus oméga 0 t plus phi, bien sûr, c'est l'expression de Q de t différent de 0. Donc, mais ينجم يكون A fois B égale à 0, معناها A égale à 0 ou B égale à 0. Madame, le A différent de 0, toujours. Donc, forcément, le B égale à 0. Équivalent à écrire oméga 0 au carré moins 1 sur LC, juste je signe moins binétum, égale à 0. D'où l'expression de la pulsation propre liée à oméga 0 au carré égale à 1 sur LC. Du coup, oméga 0 هي 1 sur racine de LC. هذه تتسمى pulsation propre. Pulsation propre. Pulsation propre. Donc, on remarque que les pulsations propres dépendent seulement de L et C اللي هما grandeur caractéristique de l'oscillateur. معناها هذه البulsation propre نتاع l'oscillateur LC. OK? Pulsation propre de l'oscillateur LC. Donc, dépend uniquement de L et C. Voilà. B. Donc, conclusion, premièrement, Q de T oscille périodiquement et sinusoïdalement au cours de temps avec une pulsation oméga 0 égale à 1 sur LC. Conclusion. Donc, la charge Q oscille sinusoïdalement, puisque l'expression est sinusoïdalement au cours de temps avec la pulsation oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Voilà. B. نجم نعطيكم simulation صغيرة bon حاضرة mais on va pas faire une simulation interactive mais نجم نعطيكم simulation صغيرة للQ voilà هذه الcourbe représentative de Q en fonction de temps. Je remarque bien اللي هي sinusoïdale voilà هذه Q donc باش نسطر لكم الQ la T égale à 0 donc l'axe 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 فوالا هذا هو الاكس نتاعي دونك نعرف اللي لي دو alternances بوزيتيف ونيجاتيف عندهم نفس الامبليتود ماكس ومين هذاك علاش حسبت 6 الفوق و6 لوط بون لازمني نبدل الكولور باش يبدا واضح دونك ابريوري جو دوا utiliser روج باهي باش نبدلها الكولور هذايا باهي هاكا عطيتو روج قلنا هذه ولا باهي هذايا نبدلو روج وهذايا فوالا جوست نقربو شويه هذايا جوست نبين لكم في لي زاكس نتاع الطون ونتاع الشارج الهوريزونتال والفيرتيكال باهي دونك هذايا كو en coulomb en fonction de temps en seconde ولا en milliseconde فوالا باهي نلاحظوا اللي هي non amorti pas de diminution d'amplitude les oscillations sont périodiques هذه c'est la charge Q max اللي هي C fois E ال E هو force électromotrice de générateur اللي شارجيت به الكوندنساتور به كيفاش نطلعوا في اتي ايجال زيرو بيان سور كيفاش نطلعوا الاوميجا نمشوا نحسبوا التي مثال هي هذه التي البيريود تي زيرو البيريود بروبر هذه التي زيرو هذه زادة تي زيرو donc la distance entre ou la durée entre deux max successives deux mines successives ou entre 0 و 0 تخلف 0 و 0 اللي بعده حسيلو تعمل alternance positive et négative donc هذه زادة T0 هذه زادة T0 voilà باش تطلع bien sûr الأوميغا 0 il suffit تعمل 2 pi sur
T0 تنجم تطلعها. فما زاد la fréquence de pulsation هي 1 sur F 1 sur T, pardon, 1 sur T0, fréquence propre, 1 sur T0 s'exprime en Hertz. Voilà, ou T en secondes, bien sûr, c'est un temps, c'est une période. Voilà, B. N0, B. Donc, كيفاش نطلع الفي دو كيو تاو في الحاله هذه بالذات؟ اذا كان باش نعتبر هذا الزيرو نتاعي، هذا الزيرو لوريجين بالاكس دو طون نتاعي، نعرفوا اللي الفي دو كيو نطلعها بالكونديسيون انيسيال ولا ا تي ايكال زيرو كيو دو تي ايكال زيرو ايكال كيو ماكس. دونك تخرج لي من الكيو ماكس ايكيفالون اكريغ كيو ماكس، نمشي ليكسبرسيون نعوض تي بالزيرو سينوس اوميغا زيرو فوا تي اللي هي زيرو، دونك تمشي زيرو كلها تقعد لي في إيجالا كو ماكس. دونك نتخلص من كو ماكس دون باري دوتر، تقعد لي سينوس في إيجالا 1. دونك شكون لونغ اللي السينوس نتاعها 1 هي بي سور 2. فوالا دونك في إيجالا بي سور 2 راديون. باهي، حاجة أخرى زادة لازم تعرفها اللي هي l'expression de N0 en fonction de T0 ou N0 en fonction des grandeurs caractéristiques de l'oscillateur. Donc, قلنا on a notre point هذايا. جوست هذايا راهو رابيل، لا تنجم تقول رابيل هذايا، باش نكتب بحذا رابيل باش ما ندخلوش شنو هذا الباراجراف شنو محلها من الأعراب. هذايا رابيل راه جوست كيفاش نطلع على فاز انيسيال. باهي انا الأوميغا زيرو إيكال 2 بي سور تي زيرو، معناها اللي هي قداش تساوي؟ اللي هي 1 سور راسين دو ال سي، معناها تي زيرو إيكال 2 بي راسين دو ال سي. هذه البريود بروبر. توا نمشي للان زيرو، الان زيرو هي 1 سور تي زيرو تعطيني 1 سور 2 بي راسين دو ال سي. فوالا هذه البريود بلس la fréquence propre de l'oscillateur. Voilà. B. phase initiale معناها علمتكم كيفاش تطلعوها. l'amplitude maximale تقراها graphiquement. البريود زاد تقراها graphiquement. donc كل شيء بخاصك تطلعوا graphiquement كان يعطيك الكورب bien sûr. فوالا دونك دو ميم توا بيسكو عطيتكم انا معلومات على الكيو نورمالمون اوتوماتيكمون عطيتكم فكره على الاو سي والكيو، صحيح ولا؟ دونك جوست لهنا باش نرجع لهنا بي expression de UC de T et I de T. Voilà. نبدا بالU C de T. On a UC de T هي le Q de T sur C. Voilà. Donc, égal à Q max sur C. نعوض le Q de T بالexpression نتاعها sinus oméga 0 T plus phi. Donc, نلاحظ اللي الفاز initiale نتاع ال Q هي نفسها الفاز initiale نتاع ال UC. Donc, نجم نسميها سي UC max sinus oméga 0 T plus phi de UC. Donc, bon, donc voilà, donc sous la forme de cette expression EC de T avec l'amplitude maximale de EC hier Q max sur C s'exprime en volts bien sûr. Oméga 0 donc oscille avec la même pulsation propre وعندهم نفس الphase initiale. Phi de Q égale à phi de UC. C'est pratiquement et automatiquement logique proportionnelle. Donc, on peut mettre une relation de proportionnalité. B, je vais trouver donc UC périodique, sinusoïdal, donc aussi sinusoïdalement. Mais je ne parle pas directement de l'expression dans l'I de T. Donc, donc, on a الثانية I de T هي la dérivée de Q de T par rapport au temps. Voilà. Égale, نعرفوا l'expression هذه من dipôle RC, donc égale la dérivée par rapport au temps de Q max sinus oméga 0 T plus phi
B, la dérivée de sinus هي cosinus. Donc, oméga 0 تخرج على برا. Oméga 0 Q max. Sinus, cosinus, je m'excuse. Cosinus oméga 0 T plus phi. B, نعرف اللي ال I de T oscille sinusoïdalement. Donc, نحب الكوسينوس هذه نبدلها بسينوس. نعرف في المات عندي l'information هذه اللي cosinus A هي sinus A plus pi sur 2. Donc, il suffit d'ajouter pi sur 2. Voilà. Voilà. Donc, نستعمل هذا. Ça va être oméga 0 Q max sinus oméga 0 T plus phi plus pi sur 2. Voilà. C'est de la forme, مادامها sinusoïdale, معناها sous la forme amplitude maximale, sinus pulsation propre fois le temps plus phase initiale dans le courant, phi de I. Donc, avec s'exprime en ampères, bien sûr, là, avec I max, هي الpulsation propre مضروبة في la charge maximale, s'exprime en ampères. L'oméga 0 oscille avec la même pulsation, du coup, la même période, du coup, la même fréquence. Et phi de I égale à phi plus phi, la phase initiale de la charge, plus pi sur 2 s'exprime en gradient. Donc, on peut dire que le courant oscille, sinusoïdalement, oscille en quadrature que tu as les binetهم, de déphasage binetهم, phi de I moins phi égale à pi sur 2, en quadrature avance de phase par rapport à I, à Q, voilà, à Q, à la charge Q. Voilà. ونجم نقول charge oscille en quadrature retard de phase par rapport à I. Voilà. B. هذه de point de vue les trois grandeurs, comment influe l'absence de la résistance équivalente dans le circuit sur les grandeurs I de T, Q de T et les variables en fait. I de T, Q de T et UC de T. Donc, rien de colonne périodique, oscille avec la même pulsation, colonne sinusoïdale. Voilà. B. Maintenant, on passe de énergie totale d'un oscillateur LC. في l'oscillateur RLC لقينا اللي la résistance équivalente est en train de dissiper l'énergie sous forme effet Joule, sous forme de chaleur. قاعدة تضيع في l'énergie de l'oscillateur. Et ça donne la diminution de l'amplitude des oscillations et la perte de l'énergie de l'oscillateur RLC. توا في الكان تاع l'oscillateur LC, pas de résistance, donc pas de perte d'énergie. C'est pour cela l'amplitude ne diminue pas. Voilà. Toujours, c'est charge-décharge par condensateur. On est toujours sur le même phénomène. Donc, décharge oscillante d'un condensateur dans une bobine, dans un dipôle RL. Donc, deuxièmement, énergie totale d'un oscillateur LC. Voilà. B, puisque عندنا كالعادة une bobine et un condensateur. Donc, l'énergie totale de l'oscillateur, elle est électrique et magnétique, ZOS. Voilà. B. Donc, A, on n'a pas de perte de l'énergie totale, mais on a conservation de l'énergie totale. Conservation de l'énergie totale. B, l'énergie totale, E, il y a de type électrique plus énergie magnétique, EL. Elle est 1 demi C fois EC au carré, ou elle, je l'exprime en fonction de Q. 1 sur 2C fois Q carré plus 1 demi fois L fois I au carré. Voilà. Je vais montrer qu'il s'agit d'une grandeur constante. Une constante. Voilà. Ne diminue pas
au cours du temps. باهي الكو هي شنو هي؟ كو دو تي هي كو ماكس سينوس اوميغا 0 تي بلس في. وكان تتذكروا الاي دو تي وقت اللي طلعناها قبل ما نرجعوا الكوسينوس سينوس لقيناها اوميغا 0 كو ماكس كوسينوس. دونك اوميغا 0 كو ماكس كوسينوس اوميغا 0 تي بلس في. فوالا برا نعوضوا كل واحدة بالاكسبرسيون بتاعها. نرجعوا للسطر هذا ونكملوا خدمتنا. إيجال 1 sur 2c q max au carré sinus au carré oméga 0 t plus phi plus 1 demi L fois oméga 0 au carré q max au carré cosinus au carré oméga 0 t plus phi. Voilà. B. Donc, نعرفوا زادة بالكدا اللي الأوميغا 0 au carré هي 1 sur LC. Donc, باش نمشي نعوض الأوميغا 0 au carré هذه بالإكسبرسيون 1 sur LC. شتعطيني؟ Donc, égale 1 sur 2C Q max au carré sinus au carré oméga 0 T plus phi plus 1 demi L fois 1 sur LC. Du coup, L تطير صحيح ولا؟ ال تطير. اش تقعد 1 sur 2C Q max au carré. Voilà, donc 1 sur 2C Q max au carré cosinus au carré oméga 0 T plus phi. Voilà, donc عندي un vecteur commun اللي هو 1 sur 2C Q max au carré. Donc نحطه en vecteur. Voilà, donc 1 sur 2C Q max au carré égale à, voilà, sinus, l'ola, sinus carré oméga 0 T plus phi plus cosinus au carré oméga 0 T plus phi. Donc, sinus carré plus cosinus carré, ça donne 1, هذا الكل égale à 1. Donc, je تقعد لي l'énergie totale de l'oscillateur LC il y a 1 sur 2C Q max au carré. Donc, Q max au carré sur 2C, c'est une valeur constante. Le Q max, c'est une constante, c'est constante. Donc, l'énergie est constante. Donc, l'énergie d'un oscillateur, l'énergie d'un oscillateur LC se conserve au cours de temps. B. Il y avait une autre méthode pour déterminer que l'énergie se conserve au cours de temps. On va écrire autrement, une autre méthode, autrement. Voilà. في المات شنو نعرفوا؟ المات نعرفوا اللي une fonction constante, sa dérivée par rapport au temps ou par rapport à x كما تقراو في المات égale à 0. Donc مادام ال e constante معناها الديريفي نتاعها égale à 0. Dérivée de E par rapport au temps égale à la dérivée par rapport au temps de 1 demi, voilà, 1 sur 2C Q au carré plus 1 demi L fois I au carré. نعرفوا la dérivée est linéaire معناها نجم ننشر الدérivée معناها 1 sur 2C constante تخرج على برا. 1 sur 2C, la dérivée par rapport au temps de Q au carré plus 1 demi L, la dérivée par rapport au temps de I au carré. Voilà. B, la dérivée de F au carré في المات F au carré prime نعرفها اللي هي 2F prime fois F. Donc 2 fois la dérivée première de F fois F بيدها. Donc نطبقوها على البارتي هذية وهذية. شنو يعطينا؟ نرجع للسطر إيجال 1 sur 2C 2 fois 2 fois
Q fois la dérivée de Q par rapport au temps, plus 1 demi L fois 2 fois I fois la dérivée de I par rapport au temps. B. هذه تطير 2 و 2 تطير و 2 لهنا تطير. نعرفوا هذه نلونها باش نعطيه لكم إيجال كوا. نعرفوا la dérivée de Q par rapport au temps égale à I. Donc هذه égale à I. Donc je dois lire 1 sur C fois Q fois I plus L fois I fois la dérivée de I par rapport au temps. La dérivée de I par rapport au temps, c'est la dérivée seconde de Q par rapport au temps. Voilà. أنا باش نلون لك هذه راني عوضتها بهذه voilà. La dérivée de I par rapport au temps هي la dérivée seconde de I de Q par rapport au temps. باهي نحط ال I en vecteur تولي لي L, la dérivée seconde de Q par rapport au temps, plus Q sur C. B. كان نرجع أول الدرس ونشوف الإكسبرسيون هذه باش تفكرني. هاي كلا زيرو بيان سور لهنا ناسين زيرو. ب. هاي باش تفكرني. Donc l'équation différentielle donc égale à 0 هذه الكل égale à 0 égale à 0 d'après l'équation différentielle. L'équation différentielle. B. Donc, égal à 0. B. معناها وصلت finalement اللي la dérivée de E, l'énergie de l'oscillateur par rapport au temps, égale à 0. D'où E est une constante. Donc, se conserve. Il y a une deuxième méthode pour montrer que l'énergie se conserve au cours du temps. Voilà. B. Parmi les expressions الأخرين متاع ال E, لقينا اللي هي l'énergie totale de l'oscillateur هي Qmax sur 2C. ال Qmax هي شنو هي؟ كانت تفكر اللي Emax هي Qmax فوق أوميجا 0 أو كاري أوميجا 0. معناها Qmax هي Emax على أوميجا 0. دونك باش تولي لي عند Qmax اللي هي Emax sur أوميجا 0 دونك أو كاري تولي فوا 2 fois C. L'oméga 0 هي 1 sur, au carré هي 1 sur LC. تقعد لي 1 demi L fois I max au carré. Voilà. ونعرفوا زادة اللي Q max au carré هي C fois UC au carré. Donc C fois UC. Donc تولي لي زادة ال E égale à 1 demi C fois UC max au carré. Voilà. Vraiment les différentes expressions de l'énergie totale d'un oscillateur. Elle s'exprime en joules, bien sûr. Énergie s'exprime en joules. Maintenant, ديما les unités خاطر نوتي. باهي. إذا نشوفوا l'évolution تاع les énergies électriques et magnétiques au cours du temps, puisque elles s'expriment en fonction des grandeurs qui varient en fonction de temps. معناها هما بيدهم elles varient en fonction de temps. Juste l'énergie totale elle est constante. خلينا نشوفوا l'évolution نتاعهم كيفاش ترى. Donc عملنا A B توا B évolution des énergies électriques et magnétiques. B. Donc, نبدأ بالénergie électrique. EC égale à 1 sur 2C fois Q au carré. صحيح ولا؟ اللي هي 1 sur 2C Q max au carré sinus au carré oméga 0 T plus phi. Voilà. B. égale à Q max au carré sur 2C. السينوس au carré هي في المات sinus au carré de x هي 1 demi 1 moins cosinus 2x. Voilà, c'est l'expression نتاعي. Donc, sinus au carré
هذه نعرفوه في المات l'expression هذه. Sinus au carré هي 1 moins cos 2x sur 2 ولا 1 demi 1 moins cos 2x. Voilà. B. Donc, نعوض السينوس au carré بال 1 demi fois 1 demi 1 moins cosinus 2x وهذه كل x معناها هذه كل باش تضرب في 2 fois 2 اللي هي معناها تولي لي 2 اوميغا 0 t plus 2 phi. Voilà. B. تولي Q max au carré sur 4c 1 moins cosinus 2 oméga 0 t plus 2 phi. B. Donc, l'expression de EC, elle est aussi périodique. Donc, l'énergie électrique est périodique aussi. Et périodique aussi. aussi mais البريود نتاعها باش نلاحظوا اللي هي اصغر من البريود بروبر. تو هي اوسيل افيك بون ماهيش اوسيل خاطر ما تهبطش النيجاتيف بون الفارياسيون نتاعها افيك اون بولساسيون اوميغا ايكال 2 اوميغا 0 معناها البريود نتاعها 2 بي سور تي ايكال 2 فوا 2 بي سور تي 0 باهي 2 بي تطير. دونك تي نتاعها هي 1 sur t égale 2 sur t0. Donc, t نتاعها هي t0 sur 2. Voilà. Donc, شطر البيريود. De même, توا l'énergie magnétique, je نلقاها oscille avec une période inférieure à la période propre. Donc, قلنا مش oscille, varie. البيريود نتاعها البيريود propre sur t, sur 2, pardon. B, نمشي l'expression de E, L. B, EL égale 1 demi L fois I au carré égale 1 demi L fois كان تفكروا لقيناها Q max au carré oméga 0 au carré. Donc Q max oméga 0 cosinus خليها بالexpression بتاع cosinus oméga carré oméga 0 T plus phi. Voilà. B. ونعرفوا في المات اللي cosinus au carré x هي 1 demi 1 plus cosinus 2x. Voilà. B. نمشي نعوضك الكوس كاري بال 1 plus cosinus 2x sur 2 تجيني 1 demi fois L fois Q max au carré fois oméga 0 au carré اللي هي E max au carré هذه خليها E max au carré E max au carré اوميجا 0 عارف نلونها لك شو عملت بالضبط. هذه هي E max au carré. باهي كوسينوس au carré باش نعوضها ب 1 demi 1 plus cosinus 2 oméga 0 t plus 2 phi. Voilà. Donc, égale à 1 sur 4 L, voilà, L I max au carré sur 4, 1 plus cosinus 2 oméga 0 t plus 2 phi. Voilà. B, نلاحظوا نفس الحكاية اللي électrique, l'énergie magnétique aussi est périodique de période T0 sur 2. L'énergie magnétique est périodique aussi, est périodique de période T0 sur 2. Voilà. باهي خنشوفوا الفارياسيون اكزاكتومون كيفاش تكون. هكا نجيب الكورب ديفوليسيون نتاع الشارج كيو ونتاع الاي. فوالا باهي هذا ليفوليسيون دو هذا ليفوليسيون دو كيو والاي. باهي وهذا
l'énergie électrique ou l'énergie magnétique ou l'énergie totale. Voilà. باهي هاني باش نشوفوا كيفاش تصير العملية. هذا الكورب نتاع ليزينيرجي جابهم لي الكل. ليزينيرجي الكل باهي. باهي دونك الكو ما هي تبدا من الكو ماكس باش يبدا ديشارجي. وقت الكو ماكسيمال الانرجي الكتريك اللي بالروز ماكسيمال والاخرى الكورون نول دونك الانرجي الكتريك المagnétique نول. معناها وقت الانرجي الكتريك ماكسيمال الانرجي magnétique نول. راح نشوف الحاله اللي الانرجي اللي الكو نول شنو يصير. هذه الكو نول هاي في البوان هذه بالذات في تي 0 سور 4. دونك وقت اللي الكو نول الاي ماكسيمال. الاي ماكسيمال في اللحظه هذيك تكون الانرجي مانيتيك اي ماكسيمال والانرجي الكتريك اي نول. فوالا معناها باش نلاحظ اللي وقت الانرجي الكتريك اي ماكسيمال الانرجي مانيتيك اي نول et vice versa. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il y a des transformations mutuelles et intégrales des énergies électrostatiques électriques et magnétiques. Voilà, B, هذه l'énergie totale, comme ça, elle est constante au cours de temps. Voilà, donc on peut dire que il y a donc نجم نعمل هنا سهم conclusion. Il y a mutuelle transformation, des énergies électriques et magnétiques Voilà, de telle façon, l'énergie totale de l'oscillateur ne diminue pas au cours de temps, donc se conserve. Voilà. B. Donc, نجم زاد معناها façon أخرى تبين اللي l'énergie se conserve. نجم تاخو في الانستون هذه الانرجي توتال قداش وفي الانستون هذه تعمل ديفيرونس تلقى زيرو دونك ne diminue pas au cours de temps. Voilà, donc فما des instants où il y a l'énergie électrique l'énergie magnétique. Donc on peut travailler bien avec les graphes hein, في chapitre là. On va travailler beaucoup avec les graphes. Voilà, donc on a terminé pour ce chapitre. Merci bien. Bye bye.